Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis, salasun min syahri Rajab 1446 muwafiq bisalasin min syahri Yanair 2025. Fama zilna fi darsina fi kulliyatil Qur'an fil mabhath tatbiq qiraah asyarah fi surati al-Buruj. Wa qad wasalna ila al-ayah at-tasi'ah. Wal an nadkhul al-an ila al-ayah al-ashirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati lahum Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Maka di dalam qiraah yang kita baca ini dari qiraah Hafiz an Asim, innal ladzina fatanul mu'minin. Maka di dalam ucapan mukminin di sini terjadi khilaf. Maka jumhur dibaca dengan hamzah al-mu'minin. Adapun di sana ada dua qurra yang tidak membaca hamzah. Maka hamzah di sini diganti dengan mad, yang mana madnya sesuai dengan harokat. Maka mu'minin, hamzahnya diganti dengan harokat yang sesuai dengan dhammah mu. Maka apa? Waw. Maka diganti dengan waw menjadi mu'minin, bukan mu'minin. Maka karena diganti dengan waw, maka dia akan menjadi mad tabi'i. Karena waw dalam keadaan dhammah, waw dalam keadaan sukun, dan sebelumnya dhammah, maka menjadi mad tabi'i. Maka penggantian ini pada dua qiraah Warsh, yang ma'ruf madhab Warsh tidak mampu untuk menyelesaikan hamzah dalam suatu kalimat. Dan begitupun Abu Ja'far al-Madani. Maka dua qiraah ini membaca dengan penggantian hamzah dengan waw, mu'minin. Dan juga wal mu'minat, maka diganti juga mu'minat menjadi mu'minat, dan dibaca dalam keadaan dua harokat di sini. Summa lam yatubu falahum. Maka kalimat falahum di sini qiraah Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far dengan silatul mim al-jama'. Falahumu dibaca seperti itu. Dan di sini humu dalam keadaan dua harokat seperti mad tabi'i. Adzabu jahannama walahumu. Dan begitupun pada walahumu, qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dibaca dengan silatul mim. Adzabul hariq. Maka di sini tidak ada perbedaan dengan jumhur, dan tanbih qaf di sini disukunkan dalam keadaan qalqalah. Maka selesailah dari ayat yang ke-10. Maka di sini terjadi 4 qiraah. Qiraah dari Hafiz an Asim bersama Al-Kisai. Dan tadi kita telah membacanya. Dan qiraah yang kedua, qiraah
Wars itu sendiri. Dan qiraah yang ketiga Ibnu Katsir itu sendiri. Karena berbeda di sini dengan Abu Ja'far. Dan yang keempat qiraah Abu Ja'far itu sendiri. Maka kita mulai membaca dari qiraah Hafs an Asim telah selesai, namun tidak apa-apa kita ulang. Maka sekarang qiraah Hafs an Asim dengan Ad-Duri Anil Kisai. 2 qiraah menjadi 1. Kemudian nanti Wars sendiri, Abu Ja'far sendiri, dan Ibnu Katsir sendiri. Maka kita baca qiraah Al-Kisai dan Hafs dan kalian mengikuti. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Iqra'u. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sekarang kita masuk qiraah yang paling sedikit dulu, Ibnu Katsir. Maka hanya silatul mim saja. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahumu adzabu jahannam walahumu adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum salah kan? Falahumu. Tidak ada yang membaca falahumu malakum. Qra'u sawa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahumu adzabu jahannam walahumu adzabul hariq. Itu baca apa ngantuk itu? Sini kau pindah depan. Sekarang kita masuk kepada qiraah yang hampir sama Abu Ja'far namun ada tambahan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahumu adzabu jahannam walahumu adzabul hariq. Ifra' sautak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahumu adzabu jahannam walahumu adzabul hariq. Adapun qiraah yang berikutnya qiraah Wars, dan qiraah Wars tidak ada silatul mim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Adapun ayat yang ke-11, maka di sini terjadi khilaf juga yang sama dari 5 qurra, kecuali Hafs an Asim bersama Al-Kisai, maka qiraahnya sama. Dan Ibnu Katsir bersama Abu Ja'far, qiraahnya pun sama. Tidak ada perbedaan di sini. Kita baca qiraah Hafs an Asim beserta Al-Kisai dulu.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ini qiraah Al-Kisai beserta Hafs an Asim. Tidak ada perbedaan keduanya. Dan terjadi perbedaan dengan qiraah yang lain. Maka qiraah yang lain Ibnu Katsir dan Abu Ja'far di sini ada mim al-jam'. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahumu jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ra'nya di sini ditarqiq karena di akhir dan sebelumnya ya. Maka ini qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir pada lahumu dijadikan silatul mim. Lahumu jannatung. Awas jangan salah nanti. Dan qiraah yang ketiga yang berbeda dengan yang lain qiraah Wars. Di mana? Pada ucapan amanu. Maka di sini qiraah Wars berbeda dengan semuanya. Di sini dibaca dalam keadaan mad badal al-isba'. Dibaca 6. Dan juga min tahtihal anhar. Maka al-anhar ini juga spesifik yang menjadi penjeda qiraah Wars dengan jumhur. Maka al-anhar dibaca an-naql. Jadi lanhar. Maka ini perbedaan di dalam ayat yang ke-11 dengan jumhur yang lainnya. Semua qurra. Maka kita baca qiraah Wars. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Iqra'u. Innal ladzina ada yang ting, ada yang tung. Jannatin atau jannatun. Lihat, ada yang baca jannatin. Siapa? Keras lagi suaranya. Iqra' sawa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Maka inilah dua ayat yang kita pelajari dan ayat yang setelahnya sampai kepada nomor 14 mudah. Maka ayat yang ke-12, inna batsya rabbika lasyadid. Perhatikan to di sini sukun. Termasuk apa? Hams atau qalqalah? Maka di sini batsya. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna tatitu batsya. Inna batsya rabbika lasyadid. Ya Allah, iqra'u. Inna batsya rabbika lasyadid. Maka di sini tidak ada perbedaan dengan qiraah yang lain, semuanya sama. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan di sini pun tidak ada perbedaan. Dan di sini ba dari huruf qalqalah yubdi'u. Qalqalah sugro karena fi wastil kalimah. Dan yu'idu juga qalqalah yang mutawassit karena dia di akhir kalimah dan disukunkan ard.
Maka di sini di surat Al-Buruj banyak latihan untuk latihan sifatul huruf dari qalqalah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iqra'u. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Maka di ayat yang ke-14 ini terjadi perbedaan dari beberapa qurra. Maka jumhur seperti kita baca membaca wa huwa. Dan ini semua qiraah Hafiz an Asim dan bahkan Ibnu Katsir dan juga Wars dan yang lainnya yang akan datang, Hamzah, Ibnu Amir dan yang lainnya. Adapun pada pelajaran 5 qurra di sini Wars, Al-Kisai, Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan Hafiz an Asim, maka 2 qurra yang menyelisihi jumhur sebagai perwakilan dari Arab. Maka Arab sebagian tidak bisa membaca wa huwa. Bagi sebagian Arab salasah harokat tawali wa huwa, terutama makhraj dari ha. Itu yang jadi masalah. Maka banyak dari sulasi seperti nasoro, fi'lu sulasi al-mujarrad, doroba, semuanya fathah, 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 3-3, tidak masalah. Namun di sini yang masalah dari huruf-huruf ada yang makhrajnya dalam, yaitu ha. Maka makhrajnya tudib, sangat dalam. Makhrajnya aqsal halq, ha, hi, hu, ah. Dan wawu makhrajnya wa huwa adalah asyafatan. Maka dari syafah wa masuk ke ha, jauh. Wa hu wa hu wa. Maka sebagian Arab ada yang tidak bisa membaca seperti ini. Dan kebanyakan Arab membaca, namun Al-Quran diturunkan dengan sab'a ahrufin, 7 dialek Arab. Maka sebagian dari dialek tidak bisa membaca dari Arab, ya sudah. Ini rahmatan Nabi kita kepada umatnya. Maka sebagian qabilah baca wa huwa, tidak bisa. Maka di saat Nabi menurunkan ayat ini misalnya, atau yang lainnya yang dia itu wa huwa atau fa huwa, sama fa dan wa, maka mereka tidak bisa membaca wa huwa, fa huwa, seperti qiraah Hafiz, Ya'qub dan yang lainnya. Maka 2 qurra di sini, Wars terutama, makhraj hamzah dan ha itu sulit. Ini perwakilan dari Arab. Dan juga Abu Ja'far Al-Madani, maka disukunkan haknya. Sehingga wa huwa dibaca wah wa. Maka di saat disukunkan lebih mudah bagi mereka yang tidak bisa membaca ha didomahkan karena terlalu dalam. Wa huwa susah. Tapi disukunkan wa. Fa huwa susah. Fahwa. Begitupun di sini. Maka qiraah Wars dan Abu Ja'far mewakili dari Arab yang tidak mampu untuk mendomahkan ha. Maka dibaca dengan sukun wahwa. Maka sekarang kita baca ayat ke-14 ini berarti dengan 2 qiraah saja. Qiraah jumhur yang mewakili Al-Kisai dan juga Ibnu Katsir dan juga Hafiz an Asim. Dan 2 qurra Abu Ja'far dan Wars yang tidak bisa mendomahkan ha. Maka kita baca 2 qiraah. Wa huwal ghafurul wadud. Adapun qiraah yang lain, wa huwal ghafurul wadud. Al-an tafaddalu iqra'u. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal
Alhamdulillah. Maka sekarang dipersilahkan kepada setiap orang, terutama yang hadir dari wali santrinya di grup ini, untuk membaca. Maka di sini Abu Uwais, Bu Rafiq, orang Batam, Abu Rais, Medan, Sufyan, Lubuk Linggau, dan Usamah Depok, baca nanti di rumah. Yalla Iqra ulan. Iqra dikasih judul. Abu Rafiq, Sufyan, semuanya hadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qiraah jumhur. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Qiraah Ibnu Katsir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Qiraah Abu Ja'far. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Qiraah Warsh. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Qiraah Jumhur. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Perbaiki hak kamu. Haknya dekat kepada hak. Tahtiha. Tahtiha. Dan ketahuan sekarang tadi yang baca kasroh jannatin kau ya. Kelihatan sekarang. Pahim? Itu hak solihat. Tahtiha. Ayo haknya diperbaiki. Langsung baca yang qiraah berikutnya. Qiraah Abu Ja'far Ibnu Katsir. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Qiraah Warsh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum. Salah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ainnya juga yu'id, bukan hamzah. Ain, yu'id. Berarti ain dan ha perbaiki. Banyak sekali salah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Qiraah Jumhur. Wa huwal ghafurul wadud. Qiraah Abu Ja'far wa Warsh. Wa huwal ghafurul wadud. Baik. Wais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qiraah Nasim. Innal ladzina
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ibnu Katsir. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Abu Ja'far. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Tarik nafas, santai tarik nafas. Tidak usah lari-lari. Ibnu Katsir wa Abu Ja'far. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Jumhur. Inna batsha rabbika lasyadid. Jumhur. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jumhur. Wa huwal ghafurul wadud. Warsh wa Ibnu Katsir. Wa huwal ghafurul. Warsh wa Abu Ja'far. Wa huwal ghafurul wadud. Saya bilang wars dari tadi, bukan wars. Al-Kisai dan Abu Ja'far. Enggak ada wars dalam permasalahan wahwa. Al-Kisai wa Abu Ja'far. Al-Kisai wa Abu Ja'far. Wa huwal ghafurul wadud. Diulang wahwa. Maka madhab ini bukan dari wars, tetapi madhabnya Al-Kisai ma'ruf. Seperti di surat juga yang sering kita ulang Al-A'la. Maka fahwa. Dan juga Al-Kisai bukan di tadi yang kita baca. Qiraah apa? Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuh fahwa. Itu madhab Al-Kisai, bukan wars. Dan begitupun di sini Abu Ja'far Al-Madani sama. Wahwa. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumhur. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ibnu Katsir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Abu Ja'far. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma
لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم Mana ayat nih? Innal ladzina amanu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Abu Ja'far al-Kisai وهو الغفور الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. Abu Ja'far al-Kisai وهو الغفور الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا. Ayat apa yang kau baca nih? إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. Maafi falahum, dari mana mad falahum? إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
surah Ibnu Katsir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam. Khalas, ganti yang lain. Belajar yang benar. Dibacakan kepada ikhwah. Kita masuk qiraah, antum tambah qiraah baru. Falahum, qiraah apa itu? Qiraah Al-Batami, bukan Al-Kufi wala Al-Basri. Perbaiki nanti yang salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ya Ibnu Katsir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam Abul Haniq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أبو جعفر وابن كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد.
وهو الغفور الودود. قراءة الكسائي وأبو جعفر وهو الغفور الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قراءة كثير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قراءة جعفر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قراءة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قراءة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قراءة جعفر وابن كثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قراءة جعفر والكسائي وهو الغفور الودود.